فرانس میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف جرمنی میں بسنے والے غیور مسلمانوں نے 7 نومبر بروز ہفتہ 2020 شام 4:30 بجے فرینکفرٹ میں پرامن احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریلی فرینکفرٹ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کیسٹ اسٹریٹ سے نکالی جائے گی اور ریلی کا اہتمام فرینکفرٹ ہاپٹ واحے پر ہوگا۔ اس میں تشریف لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہمارا حق ہی نہیں بلکہ ہمارا ملی اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث پروفیسر سید ریاض حسین شاہ مشہدی کا پیغام اور ترکی بھائی سید رضا علی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک کہ میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ فرانس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف جرمنی کے غیور مسلمانوں نے 7 نومبر بروز ہفتہ 4:30 بجے فرینکفرٹ میں ایک پرامن احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ میں اس پر ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ریلی کے لیے انتظامات کیے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اس موقع پر مسلم امہ میں اتحاد اور اس طرح کی کارروائیوں کے خلاف پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا میں سمجھتا ہوں صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ہمارا ملی اور ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ لہذا جرمنی میں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum. Meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte Sie hiermit zu einer friedlichen Kundgebung am Samstag, dem 7. November um 16:30 Uhr vor dem Frankfurter Hauptbahnhof einladen. Wir möchten dort gemeinsam gegen Charlie Hebdo, gegen Islamophobie und gegen die Verhetzung und die Beleidigung unseres Propheten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam demonstrieren. Wir möchten ein Zeichen setzen und den Menschen zeigen, dass es nicht sein kann, dass im Namen der Willensfreiheit ganze Minderheiten verhöhnt, verhetzt und durch den Dreck gezogen werden und ihre heiligen Personen, in unserem Fall unser Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, beleidigt wird. Und das dann auch noch von ganzen Regierungen befürwortet und in Schutz genommen wird. Wir verlangen eine einheitliche Regelung über das Verhöhnungs- und Verhetzungsverbot für alle, dass jede Minderheit in diesem Gesetz aufgenommen wird und in Schutz genommen wird, dass niemand gegen sie hetzen darf. Wir möchten außerdem auf die geltenden Corona-Maßnahmen hinweisen und alle Menschen bitten, die zu dieser Kundgebung erscheinen möchten, dass sie ihre Masken mitnehmen und dort auf die Abstandsregeln Acht nehmen. Ansonsten möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken und insbesondere auch bei der Stadt Frankfurt, dass sie uns diese Kundgebung ermöglicht hat. Vielen Dank.